Hello, Kiseki English students. Happy to meet you again. How have you been? Anything good happened these recent days? I hope so. Last week we talked about adjective clause connectors, and today we are going to talk about adverb clause connectors. Terdengar sama, tapi tentu saja berbeda. Berbeda karena adjective dan adverb memiliki fungsi yang berbeda juga. Kalian bisa scroll video list di channel Kiseki English Study ini untuk melihat apa perbedaan antara keduanya. Sekedar review, adverb memiliki fungsi sebagai kata keterangan. Kata keterangan ini bisa mencakup banyak hal. Yang pernah kita bahas dulu adverb untuk menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas connectors-nya alias penghubungnya. Ada banyak sekali macam penghubung ini. Yuk kita simak secara sekilas terlebih dahulu. Ada time, place, cause, contrast, condition, purpose, result, dan manner. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk menghubungkan time atau waktu, kalian bisa menggunakan penghubung before, since, when, whenever, as long as, while, after, until, dan as. Nah, now look at the example. I can see you when you finish your work. They will not leave before you get here. While he was walking home, he saw an accident. As he was walking in the park, he noticed a very pretty girl. Selanjutnya untuk place atau tempat, kalian bisa menggunakan where atau wherever. Now look at the example. We live where the road crosses the river. They sat down wherever they could find empty seats. Nah, apa sih bedanya where dengan wherever itu? Dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menerjemahkan where dengan di mana dan wherever dimanapun. Contoh lainnya, I know where he lives dan I don't care wherever he lives. Yang pertama, kalian bisa mengartikan saya tahu di mana ia tinggal. Sementara yang kedua, kalian bisa menerjemahkan sebagai saya nggak peduli dimanapun ia tinggal. Kalimat tersebut bisa dilanjutkan mau tinggal di bumi kek, mau di planet Mars kek, nggak peduli, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cause. Pastikan mana yang menjadi alasannya ya. Connectors-nya kalian bisa gunakan because, as, dan since. Look at the example. They had to move because their building was to be torn down. We don't know him well since he seldom talks about himself. As Mona has to finish her paper, she will not go to the party. Yang berikutnya adalah contrast. Connectors-nya kalian bisa gunakan though, even though, although, while, dan whereas. Look at the example. We couldn't meet the deadline although we worked day and night. While Robert is very friendly, his brother makes very few friends. Oh ya, banyak di antara kalian yang sering bertanya, apa sih bahasa Inggrisnya padahal? Seringkali saya juga kesulitan menjawabnya, tapi yang jelas, padahal masuk untuk kategori kontras ini. Misalnya saja, dia dapat nilai jelek, padahal sudah belajar mati-matian. Iya kan? Kalimat tadi mengandung kontras. No, you can say, he failed to get good scores, whereas he studied days and nights. Oke, paham ya? Berikutnya adalah condition. Ada beberapa bentuk untuk condition ini ya. Mungkin akan ada sesi khusus untuk membahas condition secara mendetil. Sementara kita bahas sekilas dulu. Connectors untuk condition ini adalah if dan unless. Unless ini sebenarnya adalah versi negatif dari if. Now look at the example. If I see him, I'll invite him to our party tomorrow. If I had a chance, I would use it well. If I were a king,
I would be very happy. If I had known the address, I would have attended the party. We will go out unless it rains. Kalian juga bisa menggunakan if not. We will go out if it doesn't rain. Karena itu, tadi saya mengatakan unless ini adalah bentuk if negatif. Selanjutnya adalah purpose atau tujuan. Untuk penghubungnya, kalian bisa gunakan so that dan in order that. Ingat, setelah kata penghubung ini, kalian harus menggunakan kalimat ya, bukan frasa. Nah, lihat contoh. They work hard so that they can finish the project. I rush over breakfast in order that I would not be late. Dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menerjemahkan so that dan in order that ini sebagai agar atau supaya. Tahu nggak sih kalau penggunaan agar supaya itu berlebihan? Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai redundant. Sesuatu yang berlebihan itu kurang baik kan? Oke, berikutnya adalah result. Untuk penghubung result ini kalian bisa gunakan so bla 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 that dan such bla 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 that. Dalam bahasa Indonesia kalian bisa menerjemahkannya sebagai sangat bla 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 sehingga bla bla bla. Now look at the example. He is so smart that he amazes his friends. He is such a wealthy man that he does not know how to do household chores. Nah, catatan penting untuk kalian, so bla 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 that ini diikuti adjektif dan such bla 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 that diikuti oleh noun. Look at the example. So rich that, so beautiful that, such a smart student that, such a prodigy that, and etc. Ya, sampailah kita di bagian akhir Adverb Clause Connectors ini. Yang paling terakhir adalah manner, yaitu menerangkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Kalian bisa menggunakan connectors as if dan as though. Now look at the example. The people treat the actress as if she were a queen. She cried loudly as though she were in pain. Well, itu tadi sekilas tentang Adverb Clause Connectors. Saya katakan sekilas karena sebenarnya ada banyak bahasan mendalam dari masing-masing penghubung ini. Kapan-kapan kita lanjutkan untuk bahasan lebih mendalam ya. Nah, mari kita perhatikan contoh soal sederhana berikut ini. Correct or incorrect? Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Apakah jawabannya? I give you 3 seconds. Jawabannya adalah incorrect. Sebenarnya untuk jenis konektornya sudah benar. Yang menjadi masalah di sini adalah pada bagian setelah before. Setelah before, kalian harus menggunakan kalimat yang terdiri dari subjek predikat lengkap. Oleh karena itu, kalimat tersebut harus disempurnakan dengan meletakkan they sesudah before. Nah, soal kedua. The background had been prepared. The seedlings were carefully planted. 3 seconds from now. Apa masalah dalam kalimat tersebut? Iya, tepat sekali. Kalimat ini tidak memiliki connector. Kalian harus meletakkan connector after sebelum the background. Nah, soal ketiga. It is impossible to enter the program if you lack experience as a teacher. 3 seconds from now. Nah, bagaimana kalimat terakhir tadi? Correct or incorrect? Yep, it's correct. Nah, sekarang kita lihat TOEFL-like exercise berikut ini. While in reality Alpha Centauri is a triple star, blah blah blah, to the naked eye to be a single star. Kalian bisa melihat option A, B, C, D di situ. I give you 5 seconds. So, what is the answer?
Yes, the answer is A. While in reality Alpha Centauri is a triple star, it appears to the naked eye to be a single star. Now for error identification. Oil gas and water gas are seldom produced for heating and lighting because of other sources supply energy for those purposes. I give you 5 seconds from now to think about the answer. Well, yep. Because we are talking about adverb clause connectors, of course, the answer is C. Because of harus diikuti oleh frasa. Sementara dalam soal tersebut, setelah of diikuti oleh kalimat. Kalian tinggal membuang of-nya di situ. Well, that's all our discussion for today. If you still have some problems in understanding the matter, feel free to leave your comment below. Thank you for watching. Don't forget to share and subscribe this channel for more upcoming contents. Good luck with your exercise. This is Kiseki English Study. See you when I see you.